سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. رجعت معكم بهذا الفيديو باش نبارطاجي معكم كيفاش نخدم البراج بالطريقة التقليدية الجزائرية. وبقاو معايا. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec cette recette pour préparer un gâteau traditionnel algérien qui s'appelle le barrage. Ce gâteau, on le réalise au printemps, pour accueillir le printemps en fait. Et j'espère que la recette va vous plaire. Restez avec moi. لهذه الوصفة البنات واش نحتاج 3 كيلات سميد متوسط، كيلة ونص فرينة، كيلة تاع حليب مخلط بالماء، كيلة زبدة ولا سمن ولا مارغرين واش عندكم، ونص كيلة زيت. نحتاج شوية ملح، وانا نضيف شويه عسل هكا باش يعطي لا دورور. Donc pour cette recette les filles, j'ai besoin de 3 mesures de semoule moyenne. Donc 3 mesures, une mesure et demie de farine, une mesure de mélange au lait, une mesure de beurre ou semaine, je ne sais pas si vous connaissez, et une demi-mesure ou de la margarine et une demi-mesure d'huile. Et moi j'ajoute un petit peu de miel. Et pour la pâte de date, donc là je vais la pétrir avec un petit peu de beurre. Je vais y ajouter un petit peu de cannelle et un petit peu d'eau de fleur d'oranger. دونك الغرس تاعي راح نخدمو حنحتاج للغرس البنات، راح نخدمو بشويه زبده ونضيف له شويه قرفه ونعجنو بماء زهر. دونك ابقاو معايا باش نحضروا هذا البراج. نبداو على بركه الله. دونك هنا يعني درت السميد والفرينه تاعي نخلطهم مع بعضهم. نضيف الملح، نضيف الزبدة تاعي، ونزيد الزيت، donc là les filles j'ai mis ma farine, ma semoule et un petit peu de sel, donc l'huile et le beurre ou la margarine, et je mélange. دونك درك نبسسهم البنات، نحاول ندخل هذيك الزبده في الدقيق والفرينه. Donc là j'essaie d'incorporer l'huile et le beurre dans la farine et puis la semoule. فوالا البنات، بعد ما بسست مليح درك نضيف هذاك الخليط تاع الماء والحليب. Donc là les filles, après d'avoir incorporé le beurre dans la semoule et la farine, je vais ajouter le mélange eau et lait. Donc on ajoute progressivement les filles, pas d'un coup.
دونك نضيفو شويه البنات وما نعجنوش نديرو برؤوس الاصابع. دونك on travaille avec les bouts des doigts les filles. On pétrit pas. Et là, je recouvre avec du papier film. Donc, هنايا نغطيها بالبلاستيك البنات ونخليها ترتاح ونروح نوجد الغرس تاعي. Là, je laisse reposer et je vais préparer ma pâte de date. Restez avec moi. Donc, هنايا نحاول نخدم الغرس تاعي بالزبدة باش يجي طري. Donc là, je vais travailler ma pâte de date avec du beurre. Qu'elle soit tendre. دونك هنايا البنات بعد ما عجنته مليح بالزبده راح نضيف له شويه قرفه ونزيد نعجنو بما زهر. دونك là les filles après l'avoir pétri avec du beurre, enfin pétri la pâte des dattes avec du beurre, j'y ajoute un petit peu de cannelle et je vais pétrir encore une fois mais avec de l'eau de fleur d'oranger, donc un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Donc هنايا راح نعجن بما زهر البنات. فوالا البنات راني كملت. دونك هذا هو القوام. شفتوا؟ Donc voilà la texture de la pâte des dattes les filles. Donc avec la pâte qu'on a obtenue, on va former deux boules qui sont identiques, donc de la même taille à peu près. Et on va commencer à la travailler. Donc on va étaler la première boule. دونك هنايا راح نبداو نخدموا البنات. دونك هنايا رايحين نحلوا القرصه الاولى. Et là les filles, je prends la boule de pâte de date et je l'ouvre donc pareil que la première boule de pâte. Donc je l'ouvre à peu près au même diamètre et même épaisseur. Et là, après avoir étalé la pâte de date, là je vais la superposer avec la première galette que j'ai ouverte. Donc هنايا كي حليت العجينه تاعي تاع التمر درك راح نحطها فوق هذيك لاباط اللي حليتها لا بروميير فوا.
فوالا البنات نتحصلوا على هذه النتيجه. ودرك رايحين نحلو الكرسه تاعنا الثانيه تاع لاباط. Là les filles, on obtient ce résultat et on va procéder à ouvrir la deuxième pâte. Et là on vient superposer les 3 galettes. Donc on va mettre par dessus la dernière galette. هنايا البنات راح نزيد هذيك الكرسه اللي حليتها الاخرى تاع لاباط نحطها فوق الغرس. خليكم معايا. فوالا البنات نتحصلوا على هذه النتيجه. ودركا رايحين نقطعوها. وهنايا البنات راح نقطع البراش تاعي. ما عنديش انا هذاك المول تاع اللي يقطعوا به، دونك استعملت هذا الطابع تاع المقرود. راح يجيوني شويه صغار مي بون هذا ما عندي. خليكم مع الفيديو. فوالا درك نقطعها. انا استعملت هذه. بقاو معايا. دونك لا جو ديكوب لي في. دونك جو في ديكوبي avec cet outil. Bon, restez avec moi. وهنايا ننتقلوا لعمليه الطاي. دونك راني نسخن في انا استعملت لا كريبيير. نتوما تقدروا تطيبوهم في الطاجين ولا في مقلاة تكون ثقيله. Là on va procéder à la cuisson les filles. Donc moi j'ai utilisé une crêpière électrique. Vous pouvez utiliser un tagine spécial galette ou une poêle anti-adhésive lourde. Donc je vous laisse avec la vidéo. خليكم مع الفيديو البنات. وهنايا البنات كي تشوفوهم احمروا من التحت اقلبوهم باش يزيدوا يحمروا من الجهه الاخرى. Donc là les filles, dès que vous voyez qu'ils sont dorés en dessous, il faudra les retourner. Je vous laisse avec la vidéo.
ونستمروا بنفس الطريقة حتى نكملوا كل الكمية البنات. Là, on continue avec la même méthode jusqu'à épuisement de la pâte. فوالا البنات راني كملت طيبت كل الكميه. صدقوني يجيو يذوبوا في الفم. نتمنى تجربوا الوصفه هذه وتعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو لا فيديو. ونقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. Donc voilà les filles, j'ai fini la cuisson de mon gâteau. Donc il est très 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 fondant. J'espère que vous allez tester la recette. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, donc à la partager avec vos amis, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.